Mes chers étudiants, salam alaikum. غادي نهضر لكم بالقسم الشكل كيرحب بكم، واليوم غادي نكملو على لي زاتريبيو دو كلاس. غادي نزيدو نهضرو اليوم على سو كون نابيل لي ميثود دو كلاس. Si vous prenez par exemple هنايا un fichier info, par exemple, supposons qu'il n'y a pas ça pour ne pas de focus. D'accord, on va supprimer ça pour ne pas vous embrouiller. Alors là, moi, le fil qu'on dit, voilà, ce qu'on fait, on fait CTRL-C, on fait comme ça, CTRL, par exemple, CTRL-V, rentrer, CTRL-V, par exemple, on va dire, tiens, on va dire le libellé, par exemple, le libellé, le nom, donc on va prendre libellé, pour la ts.libellé, mais c'est pas grave pour l'instant. Et là, on va dire, par exemple, le prix, d'accord, le prix, et là, vous allez prendre prix. Alors, remarquez que, normalement, les canaux par exemple, on va dire P1 point affiché, P2 point affiché. Ça veut dire que c'est une méthode comme les quatre. Donc, allez, on verra pourquoi maintenant elle est en rouge. C'est affiché, d'accord, c'est affiché info, pardon, je n'ai pas fait attention. C'est affiché info. Regardez, à l'instance. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, produit, d'accord, point affiché. Je vais vous point affiché. Là, parce que c'est pas logique. Parce que quand on affiché info, affiché info, pardon, je vais la changer parce que voilà, c'est affiché info. Donc, les cas dit, bon, vous faites afficher info, non, vous faites afficher info, d'accord. J'aurais pu modifier avec le, d'accord, afficher info. Et là, quand vous appelez afficher info, vous appelez toujours afficher info avec quoi? Vous appelez toujours afficher info avec un objet. Ça veut dire هنا غادي تجي غادي تقولوا هنا راه عندك quoi? هنا عندك في لي ميثود هنا راه عندك في لي ميثود عندك quelque chose qui s'appelle afficher, d'accord, qui s'appelle afficher info. يعني انت ملي كتعيط على كتقول P3 point afficher info, d'accord. Ça veut dire que tu veux exécuter afficher les infos ديال P3. Donc ça s'appelle afficher info, ça s'appelle une méthode. Je crois que vous avez deviné, méthode d'instance. علاش méthode d'instance? Parce que دايما كنعيط عليها avec un objet. Objet est égal à instance de classe, donc هذه كتسمى une méthode, d'accord, كتسمى une méthode d'instance. OK, donc elle s'appelle une méthode d'instance. Mais remarquez que par exemple qu'est-ce que j'ai fait? كان عندي quelque chose qui s'appelait TVA. Mais à TVA d'abord أنا رجعتها private. Ça veut dire que je n'ai plus le droit نعيط عليها بلا classe. Je n'ai plus le droit نعيط على la tribu. Parce que la tribu, regardez, la tribu il est devenu privé. Donc moi je voudrais avoir la possibilité d'accéder, parce que يخص يكون عندك la possibilité de modifier la TVA même si كيكون عندك zéro objet. Rien, par exemple, je peux écrire la ligne هنا, je peux l'écrire هنا. C'est-à-dire que c'est la première déjà. Donc je voudrais modifier la TVA قبل ما تكون كاع. ولا هنا غادي نعطي la TVA une valeur et je vais l'afficher, وغادي نعطيها une autre valeur et je vais l'afficher. هنا j'ai zéro objet. في le moment où غادي تكون exécuter هاد la ligne, j'ai zéro objet. Donc هاد la TVA هادي, puisque c'est un attribut de classe, je voudrais pouvoir le modifier, mais je voudrais lui accéder le nom de la classe. Pour accéder le nom de la classe, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois créer une méthode. ولكن je dois créer une méthode اللي تكون عندي la possibilité أن accéder لها le nom de la classe. باش تكون عندك هاد la possibilité هادي, donc elle a une méthode, donc tu dois écrire comme ça. Par exemple, public, statique, d'accord, void, d'accord, et je vais l'appeler par exemple saisir. Pardon, je vais l'appeler par exemple saisir par exemple TVA. Voilà. Je vais l'appeler saisir TVA. Voilà. Et voilà. D'accord, je vais l'appeler saisir TVA. هنا غادي نجي par exemple غادي نقول console.writeLine par exemple, je vais dire saisir s'il vous plaît, d'accord, pardon,
saisir s'il vous plaît, ونحيدو هاد le L هذا من هنايا. saisir s'il vous plaît la nouvelle valeur, d'accord, de la TVA. Par exemple, saisir s'il vous plaît la nouvelle valeur de la TVA. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire TVA, par exemple, soit déclarer entier, int.parse, par exemple, console, d'accord, console.readline, d'accord, console.readline, par exemple. Voilà, par exemple, on va faire ceci. Ok? Donc ça, c'est une point verte. Voilà. Et on pouvait faire un VES. C'est comme un attribut, mais sauf c'est un attribut de classe. Pardon, VES, ça ne marchait pas parce que c'est pour l'objet. Donc, on va faire ceci. Regardez, je peux faire ça. Je peux faire ça maintenant. Je peux faire ça. Point, saisir. Saisir TVA. D'accord? Je peux faire ça. D'accord? Je peux faire ça. Point virgule. Allez, je vais saisir la TVA au début. Mais pourquoi j'ai la possibilité, vous ne pouvez pas écrire produit, vous ne pouvez pas écrire produit, point, afficher. Afficher, c'est une méthode d'instance. Mais regardez, saisir, c'est une méthode de classe. Ou quand vous P1, d'accord, P1 point, saisir, il n'y a pas saisir, parce que saisir, c'est une méthode de classe. Donc ça, c'est une méthode elle va être toujours avec la classe parce que elle est quoi? Elle est statique. Ça veut dire que tu as le mot clé statique. Ça veut dire que tu تعيطوا عليها خصك دائما دير le nom de la classe pour la méthode. Et سميناها par exemple saisir TV. Donc c'est la première des choses. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. Regardez maintenant ce qui va se passer. Je vais appeler deux fois par exemple. Je vais appeler deux fois. Voilà, CTRL C, je vais l'appeler CTRL V. Voilà, regardez, je vais exécuter. La nouvelle TVA, par exemple, je vais lui donner 20. Et vous allez voir, on va afficher, je sais pas, je crois que j'ai pas affiché la TVA. D'accord, c'est pas grave. Par exemple, on va appeler 20. Voilà, regardez, parce qu'on a fait l'affichage, d'abord il dit, غادي نقول له 40. Bon, il n'y a pas de TVA 40. Donc voilà, par exemple. Mais supposons maintenant, est-ce que, d'accord, voilà. Maintenant, شوف, أنا قبيلة شرحت لكم أن afficher info, ça s'appelle une méthode d'instance. Ça veut dire خصك دائما من تعيط عليها مع l'objet. Mais là, si par exemple on va rajouter la ligne, regardez, je vais rajouter la ligne. Je vais rajouter la ligne. هنا الله يرضي عليكم ركزوا معايا مزيان. Je vais rajouter la ligne وغادي نقول له هنا par exemple la TVA. La TVA. وهنا غادي نجيب واش نقول له TVA. D'accord. Regardez maintenant ce qui va se passer. غادي يعطيني لا ايرور لا حتى شي حاجه. علاش؟ داكوغ باغ اكزومبل هو غادي يقول لي عطيني لا TVA غادي نقول له 20. شوف 20 يقول لي عطيني لا نوبل TVA 23. شوف 23 سي تو طافي نورمال باسكو انا ملي شرحت لكم المره اللي دازت باللي ملي كون جو بارل دان اتريبيو ستاتيك ça veut dire كاع لي زوبجي يسالو فيه كاع لي زوبجي اون لو droit de l'utiliser كاع لي زوبجي ils ont le droit d'accéder سما pour accéder à un attribut de classe tous les objets instances de la classe عندهم الحق يعني هنا je suis en train de vous dire comme ça d'accord je suis en train de vous dire voilà je suis en train de vous dire pardon je suis en train de vous dire que vous ce que je suis en train de dire là voilà je suis en train de dire que une méthode d'accord une méthode من كنقول méthode يعني procédure ou la fonction une méthode d'instance اللي بحال هادي بحال afficher info a elle a le droit d'utiliser elle a le droit d'utiliser un attribut de classe. Par exemple, هيا حنا عندي une méthode d'instance اللي هي afficher info. علاش كتسمى une méthode d'instance؟ باسكو مين كنعيط عليها بلي زوبجي إلا لو دروا كتستعمل في الداخل ديالها. وشنو كتستعمل une méthode d'instance. Par exemple,
supposons بغينا نديرو هنايا public d'accord void calculer d'accord calculer par exemple total calculer un total غادي ندوزو له par exemple واحد لونتي غادي نسميوه quantité par exemple سميتو quantité وهنا qu'est-ce que je vais faire par exemple je vais faire ça et là je vais faire quoi je vais faire par exemple je vais faire console par right line ici par exemple je vais afficher le total c'est quoi le total c'est le prix multiplié par quoi multiplié par la quantité d'accord ça c'est la première des choses le prix multiplié par la quantité le prix multiplié par la quantité شنو خصكم تزيدوا عليه عاوتاني le prix fois la quantité d'accord غادي نزيدوا عليه واحد le prix fois la quantité واحد اخر فوالا d'accord coller وهنا هاد le prix fois la quantité مضروب فاش مضروب في la TVA ومقسوم على من divisé par 100 d'accord parenthèse هنا à la fin voilà vous avez une parenthèse donc غادي ناخذ le prix fois la quantité زائد le prix fois la quantité fois la TVA donc هادي regardez si vous faites par exemple comme ça نديرها مع P1 par exemple ولا P3 ولا je sais pas نديروها مع P1 voilà par exemple غادي نقول له P1 point واش دا غادي نقول له P1 point calculer total pardon j'ai oublié un A وهادي calculer total par exemple غادي نعطي له نقول له j'ai commandé 10 unités regardez là quand je vais exécuter d'accord إلا شريت 10 ديال لي برودوي ولا TVA كانت 20 regardez هنا le total كيعطيني 4800 d'accord c'est 400 fois 2 d'accord plus 10% plus voilà plus 20% plus 20% voilà عطاني un total donc هنا remarquez par exemple هنا regardez هو le total ما عيطناش عليه parce que هنا ما عيطناش عليه donc هنا vous êtes en train de dire qu'une méthode d'instance elle a le droit d'utiliser une méthode de classe d'accord pardon une méthode d'instance elle a le droit d'utiliser un attribut de classe mais est-ce que j'ai le droit هنا par exemple هذه راها statique est-ce que j'ai le droit par exemple de faire je sais pas je vais prendre n'importe quel attribut le prix par exemple d'accord reçoit je sais pas moi j'écris n'importe quoi par exemple j'ai pas le droit regardez qu'est-ce qu'il vous dit une référence d'objet est requise pour la propriété parce que c'est un attribut d'instance la méthode ou le champ non statique produit prix donc vous ne pouvez pas utiliser هنا je vais vous dire un exemple supposons أنك le prix tu as le droit d'utiliser هنا وانت دابا ملي كتجي par exemple غادي تعيط على هاد لا ميثود par exemple في هاد الحاله انت شحال راهم عندك ديال لي زوبجي عندك بليزيور اوبجي سواء يكون عندك بليزيور اوبجي سواء غادي يكون عندك زيرو اوبجي بحال هنا في هاد الحاله ملي غادي نجيو داخلين ديريكتومون في ليكزيكسيون عندنا زيرو اوبجي انت ملي غادي تدخل وهنا tu utilises prix هذا prix ça veut dire le prix ديال ان اوبجي quel objet انت عندك زيرو اوبجي quel objet دونك اوتوماتيكمون هذاك غادي يعطيك اون اكسبسيون غادي يقول لك ودي هاد لو بري هذا اللي راك تستعملوه هنايا جي با تروفي دوبجي بور بروندر لو بري وحده سوبوزون في هاد لو كا عندك 3 تاع لي زوبجي 3 زوبجي وانت كتكتب هنا كتكتب لو نون دو لا كلاس داكوغ هنا كتكتب لو نون دو لا كلاس بوان سيزير تي في دونك اوتوماتيكمون هو ملي غادي يمشي يقلب على بري غادي يحير غادي يقول لك واش راك تهضر على هاد لو بري ولا على هاد لو بري ولا على هاد لو بري ce qui veut dire pour ne pas tomber dans les conflits pour ne pas tomber dans les erreurs automatiquement Visual Studio من الاول غادي يقول لك شوف ملي تكتب لي ستاتيك هنا في une méthode automatiquement à l'intérieur tu n'as pas le droit تستعمل شي حاجه اللي ما فيهاش statique ça veut dire tu ne peux pas utiliser dans une méthode on ne peut pas utiliser d'accord on ne peut pas utiliser d'accord dans une méthode de classe d'accord on ne peut pas utiliser dans une méthode de classe d'accord on ne peut pas utiliser un attribut d'instance d'accord dans une méthode de classe c'est fini on ne peut pas utiliser un attribut d'instance dans une méthode de classe mais
اون ميثود دو كلاس ما عندكش الحق تستعمل فيها كو لي زاتريبو دو كلاس. الو عقلوا لي على هذه مزيان. عندي قبيله قلت لكم وحده، قلت لكم انكم دون اون ميثود دانستانس vous avez le droit d'utiliser un attribut de classe. وحده. ثانيه dans une méthode de classe vous n'avez pas le droit d'utiliser un attribut d'instance. هاد الثاني. دابا الثالثه لنفترض هذه فيها ستاتيك دونك تعتبر une méthode de classe. ياك هذه ما فيهاش ستاتيك دونك تعتبر une méthode d'instance. est-ce que tu as le droit تعيط هنايا على afficher par exemple info. داكوغ شو ما يعطيكش كاع. داكوغ دونك هذه راكو تشوفوا فيها سميتها فيها afficher info. انت جيت تدخل راك في وسط une méthode de classe وبغيت تكتب afficher. راني نكتب afficher ما يعطينيش afficher info كاع. علاش؟ باسكو afficher info c'est une méthode d'instance. شوف dans une méthode d'instance كتستعمل des attributs d'instance. دابا انت لا عيطت عليها هنايا ça veut dire بحال انك راك عندك لو دروا انك تستعمل des attributs de quoi des attributs d'instance. mais حنا قلنا on n'a pas le droit d'utiliser des attributs d'instance dans une méthode de classe, ce qui veut dire automatiquement ما يمكنلكش تعيط على une méthode d'instance dans une méthode de classe. ممنوع منعا كليا. داكوغ سي انتر. هنا ربما شي واحد فيكم دابا غيتسائل يقول لي اسكو جو بو كريي ان بروبرتي لهادي. وي بروبرتي ديالها فوالا كومون الي غادي تسميها بوبليك ستاتيك. داكوغ كاين العاده غادي دير لها تي في ماجيسكول وغادي دير لها لي زاتريبي ديالها بحال هكا. فوالا فوالا داكوغ فوالا باردون خصها لو تيب. لو تيب ديالها هو انت بوبليك ستاتيك انت. داكوغ فوالا وغادي تجي هنايا. داكوغ كالعادة شنو عندنا لداخل؟ قلنا داك النهار عندنا جات والجات غادي تجي دير له بحال هكا وتقول له ريتيرن. داكوغ ريتيرن واشنو؟ ريتيرن تي في ا بوان فيرغول وتجي عاوتاني دير اونطري ودير لو سيت نتاعك. ولو سيت نتاعنا شنو قلنا فيه؟ قلنا فيه تي في ا ياك روسوا واش روسوا فاليو. التي ديالك روسوا فاليو. انت tu as créé une property TVA وكي دايره elle statique وعندك الحق تعيط لها مناش تعيط لها من لو نون دو لا كلاس. دابا تقدر تكتب بوكابي تقدر تكتب برودوي بوين. شوف عطانا TVA ما عطاناش الاخرين. داكوغ ما عطاناش الاخرين عطانا غير TVA. داكوغ بون حنايا خصك دير لها غوسوا ولا شي حاجه باغ اكزومبل غوسوا داكوغ. وشوفوا لو كان نمشي نقول له بي 3 نقول له بي 3 بي 1 ولا بي 1 بوان الا قلبتو على تي في غاديش تلقاو تي في واخا الي بوبليك. داكوغ دونك فيت تري اتونسيون. هنا غادي نرجعوا لواحد الحاله باغ اكزومبل نتوما هنا si je reviens à notre programme par exemple si je reviens le programme de la dernière fois. Attendez, je vais voir s'il est juste à côté. si je reviens le programme de la dernière fois هنا واحد النهار وعدتكم قلت لكم ودي كونط غادي يجي لو مومون اوبورتون غادي نشرح لكم ونقول لكم ودي بوركوا ملي كنكونوا في لا كلاس بروغرام. داكوغ pourquoi quand nous sommes dans la classe programme. voilà je crois هذا ولا je pense on va prendre هذا. داكوغ هنا si vous vous rappelez قلت لكم ودي في لا كلاس بروغرام nous avons un problème. هنا nous avons regardé هنا vous avez fait هنا nous avons la classe main. شوف la classe main la méthode main elle est statique. ça veut dire que c'est une méthode de classe. d'accord هادو الا ما درتولهمش ستاتيك باغ اكزومبل هذا الا ما درتش لهادي ستاتيك ولا غادي نبداو من هادي اجوتي ايتودي باش نعيط عليها دون اون ميثود ستاتيك يخصني هي براسها وشنو تكون هي براسها تكون ستاتيك. حنا نتبعوا غير لا لوجيك نتاع الدرس. هذا باش يكون ستاتيك باش هاد لو طابلو نقدر نستعملو هنا على الانتيريور حتى هو اشنو خصو يكون باسكو راه مديكلاري على الاكستيريور اشنو خصو يكون ستاتيك. شو كيف يدير من غير لي ديكلاراسيون لوكال بحال هادي ما ديرولها ستاتيك. vous pouvez pas utiliser le mot statique à l'intérieur d'une méthode. d'accord دونك هنا اي حاجه ديكلاريتوها هنا باش تقدروا تستعملوها هنا في شي ميثود خصها تكون ستاتيك. علاش؟ باسكو كاع لي ميثود راني دايرهم ستاتيك. وعلاش كاع لي ميثود راني دايرهم ستاتيك؟ باش هاد لي ميثود راني دايرهم كاملين ستاتيك باش نقدر نعيط عليهم في المين. داكوغ علاش؟ باسكو المين اي ستاتيك بيسكو المين اي ستاتيك
كاع لي ميثود اللي في وسطها خصهم يكونوا ستاتيك. وبيسكو هاد لي ميثود كاملين ils sont statiques الا بغيت تستعمل فيهم اون ديكلاراسيون دو كلاس اون ديكلاراسيون جلوبال خصها اوتوماتيكمون شنو تكون اوتوماتيكمون خصها تكون ستاتيك. وشفتوا علاش قلت لكم داك النهار اودي راه غادي خصنا على الاقل حصه ولا جوج باش نفهموا لو موكلي ستاتيك باش نوصلوا اننا نقدروا نستعملوه وحنا عارفين اشنو رحنا نستعمل. D'accord. Donc si je reviens maintenant sur mon exemple, alors là nous avons parlé de ce qu'on appelle une méthode. D'accord, nous avons parlé de ce qu'on appelle des attributs statiques et nous avons parlé de ce qu'on appelle une méthode statique. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous faire un exemple usuel كنستعملوه بزاف هنا في le contexte ديال comment utiliser وحده من les utilisations ديال un attribut statique. انا ما كنبغيش نشرح بها باسكو باش ما تكونش دائما تقول في راسك هذاك ليزاج هذاك دونك اوتوماتيكمون ستاتيك مليورا لذاك ليزاج. لا، انا عطيتكم مثال بلا تي في برودوي اكسيتيرا اكسيتيرا. كاين واحد لو بوين واحد اخر بارفو نقدروا نحتاجوه، هو انكم vous pouvez par exemple aller ajouter ajouter une nouvelle classe. D'accord. وهاد لا كلاس باغ اكزومبل جو باغ اكزومبل غادي نسميها لكم ديكلاراسيون. يلاه باش تعرفوا بلي دائما هاد النوع ديال لا كلاس ملي كنكريو déclaration, on l'utilise pour les déclarations. Alors هذه غادي نزيد لها static class. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire une classe statique? Ça veut dire كاع الحوايج اللي فيها خصهم يكونوا statique. بغاو private بغاو public. D'accord. Donc tu n'as pas par exemple D'accord. Donc هنايا automatiquement كيقول لك لا. Définir le champ en lecture seule, d'accord, dans une classe statique. Impossible de déclarer des membres d'instance dans une classe statique. Impossible. Donc, on a des le private statique. D'accord, ou le public statique. D'accord, public statique. Vous pouvez créer des méthodes dans la classe. Vous pouvez créer des méthodes dans la classe. Ou public void statique. D'accord, statique, d'accord, public statique void, public statique void, d'accord. Par exemple, il s'appelle M2 et voilà. Donc vous pouvez faire comme ça. Pour فين غادي تكون الا بغيت تعيط على هاد لو ار تعيط له بديكلاراسيون بوين ا، وفين ما غادي تكون في لو بروجي بغيت تعيط على ام 2 كتعيط عليها بديكلاراسيون بوين ام 2. بيان سور ان شاء الله ملي غادي نكبروا لي زابليكاسيون ديالنا غادي نحتاجوا ان تكون عندنا اون كلاس ستاتيك. دونك دابا كتعرفوا vous connaissez d'accord هنا. دونك دابا كتعرفوا بلي اشنو عندكم، كتعرفوا بلي عندكم d'accord عندكم سكون نابيل لي اتريبوت. d'accord عندكم اتريبوت لي اتريبوت، عندنا لي اتريبوت دانستانس اللي هما اللي استعملناهم بزاف، وعندنا لي اتريبوت دو كلاس. d'accord. وفي لي ميثود عاوتاني عندنا ميثود دانستانس وعندنا لي ميثود دو كلاس. d'accord. وفي لي كلاس عندنا لي كلاس انستانسيابل تقدر دير عليهم اللي تكري عليهم ان اوبجي، وعندنا بوغ لانستون كتعرفوا معايا دابا ان كلاس ستاتيك عقلو ما يمكنش نديرو عليها نيه باسكو سي ني با ان كلاس انستانسيابل. الا دورتها في مخك غتلقى بلي سي لوجيك باسكو كلشي اللي فيها d'accord كلشي اللي فيها ستاتيك، كلشي اللي فيها كومان، دونك امبوسيبل انك دير عليها d'accord. J'espère que vous avez bien assimilé ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. بالنسبة للكونتكست نتاع les attributs, les méthodes de classe et les instances de classe. ان شاء الله المرة الجاية غادي ندير لكم un petit exemple d'accord pour soi-disant utiliser un attribut de classe. un attribut de classe وتشوفوا par exemple وحده من الاستعمالات اللي غادي نحتاجوهم par exemple pour un attribut de classe. Alors votre animateur بالقاسم الشاذلي vous remercie et à la prochaine fois.